पे पटाखों में छोड़ देते हैं। ये फजूल खर्चियां तुम करते हो, जबकि उलमाए किराम फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम्हारे पास इतना माल नहीं है कि तुम बच्चों को पढ़ा सको, तो आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन आज हमारे पास पैसा होने के बाद हम उस पैसे को फजूल खर्चियों में खर्च करते हैं, हम उस पैसे को लोगों पर खर्च कर देते हैं। कसम खुदा की, अगर तुम्हें अल्लाह ने बेटा नहीं दिया तो किसी यतीम बच्चे को पढ़ा दो। अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, किसी मदरसे के बच्चे पर खर्च कर दो। तुम इस पर 10,000 रुपए खर्च करोगे, अल्लाह जन्नत में तुम्हारा मकाम अता कर दे। अल्लाह जन्नत में तुम्हारा मकाम अता कर दे। लेकिन मेरे भाई, आज हमें जरूरत नहीं है ना, हम फजूल खर्चियों में तो अपना माल खर्च कर सकते हैं, फजूल खर्चियों में अपने माल को लुटा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं होती कि हम अपने माल को मदरसे में खर्च करें। हमें जरूरत नहीं होती कि हम अपने माल को तालीम पर खर्च करें। आज से बुरा दौर कोई आ नहीं सकता, आज से खतरनाक दौर कभी आ नहीं सकता, आज से बुरा दौर कभी आ नहीं सकता। आज हमारे साथ क्या अत्याचार नहीं किया जा रहा। अगर इस अत्याचार को खत्म करना चाहते हो ना, इस अत्याचार को दूर करना चाहते हो ना, तो इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। गांव में एक बात और बताऊं मैं, यूनिवर्सिटियां होती हैं, कॉलेज होते हैं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मदरसे होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो मदरसा होता है ना, वो माँ की गोद तो होती है। उसके बाद गांव में जो मदरसा होता है, बुनियादी मदरसा, ये बुनियादी मदरसा जो है ना, अच्छा होना चाहिए, इसमें तालीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी बुनियादी तालीम अच्छी होती है ना, वो कभी मार नहीं खा सकता। लेकिन आज हम ये समझते हैं ये तो गांव का मदरसा है, इस पर क्या खर्च करें, इस पर क्या रुपया लुटाएं। एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा बच्चा बुनियादी तालीम अच्छा हासिल कर लेता है, बुनियादी तालीम पर जोर देता है, जब उस मदरसे में पैसा ज्यादा खर्च होता है तो उस्ताद भी अच्छे होंगे, पढ़ाने वाले भी अच्छे होंगे, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। जब वो पढ़ाई जाएगी ना, तो तुम्हारा बच्चा मार नहीं खा सकता, बल्कि जहां भी जाएगा इंशाअल्लाह गांव का नाम रोशन करेगा, इंशाअल्लाह तालीम हासिल करेगा। और जो उस तालीम पर रुपया खर्च करेंगे ना, उनका भी नाम रोशन होता नजर आएगा, दुनिया के अंदर डंका बजता नजर आएगा। वो जब मरने के बाद कब्र में जाएगा ना, कब्र जगमगाती नजर आएगी, कब्र रोशन नजर आएगी। लेकिन आज हमारा इस तरफ नजरिया नहीं है। आज हम इंसान तो हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। लोगों, दिल के अंदर इंसानियत पैदा करो, तालीम हासिल करो, बच्चों को पढ़ाओ। आज हम इस चीज पर जोर देते हैं कि मदरसे में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 जो है ना बड़ा बुरा करते हैं, हर वक्त खेलते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। बस हम उलमा इकराम पर जो है ना तरह तरह की बुराइयां करते हैं, उलमा इकराम की बुराइयां करते हैं, अपने कारी साहब की बुराइयां करते हैं, अपने इमाम की बुराइयां करते हैं, तालिबे इल्मों की बुराइयां करते हैं। लेकिन कान खोल कर सुनो, जिस मदरसे में 100 बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि 100 के 100 कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जिस मदरसे में तालीम अच्छी होती है तो 100 में से कम 10 तो कामयाब हो ही जाएंगे, 100 में से कम 20 तो कामयाब हो ही जाएंगे, 100 में से कम 25 तो कामयाब हो ही जाएंगे। और वो 25 कामयाब हो गए तो हमारा मदरसा चलाना कामयाब, हमारा ये दीन की तालीम देना कामयाब, उस्ताद का रखना कामयाब। और आओ एक बात बताता चलता हूँ, हजरत इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। कसम खुदा की इमाम गजाली वो हैं जिन्होंने मकाशिफतुल कुलूब लिखी है। और आपके जुमले सुनिए, आपके अशार सुनिए, इंसान जब उनके जुमले पढ़ता है ना, दिल पे असर करते चले जाते हैं, दिल पे रंग करते चले जाते हैं, दिल में बड़ा जो है कैफियत जारी होती चली जाती है। लेकिन एक मदरसा था बगदाद के अंदर जो मुल्क निजाम चलाया करता था। अल्लाह अकबर, प्यारे इस्लामी भाइयों, उस मदरसे को उसने अपने पैसे से बनवाया, बनवाने के बाद चलाता रहा। लोग शिकायतों पर शिकायतें करते, लोग आते कि तुम्हारे मदरसे में तालीम नहीं होती है, तुम्हारे मदरसे में जो है बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तुम्हारे मदरसे में तो बुराइयां हो रही हैं, तुम्हारे मदरसे में बच्चे खेल रहे हैं,
تمہارے مدرسے میں بچے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہو رہی، استاذ کو پیسہ دینا خراب ہے، تمہارا مدرسہ چلانا خراب ہے۔ اب ملک نظام وہاں پر پہنچ گیا، مدرسے میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ بچے باتوں میں مشہور ہیں، بچے باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ جب دیکھا تو غصہ آ گیا، چہرہ لال پیلا پڑ گیا کہ میں اتنا روپیہ اس تعلیم پر خرچ کرتا ہوں، اتنا روپیہ لگاتا ہوں، لیکن مدرسے میں کوئی تعلیم نہیں ہو رہی، بچوں پر کوئی زور نہیں دیا جا رہا۔ لیکن رات کی تاریکی ہے، جب وہ مدرسے سے باہر نکلا نا بادشاہ، اس نے دیکھا ایک بچہ اللہ اکبر چراغ جلا رہا ہے رات کی تاریکی میں، اور کتاب لے کے بیٹھا ہے اور پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہیں پر کھڑا ہو گیا کہ دیکھتا ہوں کب تک تعلیم حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہوں کب تک یاد کرتا ہے۔ لیکن وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان لگ گئی۔ اب بچہ وہ اپنی کتاب کو بند کرتا ہے، کتاب بند کرنے کے بعد قسم خدا کی نماز پڑھتا ہے، اور پھر تعلیم کے لیے اللہ اکبر درسگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے اس معاملے کو دیکھا، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی میرے مدرسے میں تعلیم نہیں ہو رہی، لیکن میرے مدرسے میں ایک ایسا بچہ ہے جو پوری رات تعلیم لیتا ہے، جو پوری رات یاد کرتا ہے، ضرور یہ اللہ کا مقبول بندہ بنے گا، ضرور یہ ایک محقق بنے گا، ضرور یہ اعلیٰ تعلیم والا بنے گا۔ بادشاہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، مولا میرا روپیہ کرنا خرچ کرنا کامیاب ہو گیا، میرا یہ تعلیم دینا کامیاب ہو گیا، میرا یہ مدرسہ کھولنا کامیاب ہو گیا۔ اور قسم خدا کی وہ بچہ راتوں کو جو پڑھا کرتا تھا، پوری رات یاد کیا کرتا تھا، وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا بلکہ حضرت امام غزالی تھے۔ سبحان اللہ، حضرت امام غزالی تھے۔ تو ان مدرسوں میں اگر 100 بچے پڑھنے 20 بھی کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ مدرسہ چلانا کامیاب۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ ہم مدرسے میں تعاون کریں۔ یہ مدرسے ہم ہی سے چل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مدرسے خود بخود چل کے آ رہے ہیں، نہیں، ہم ہی سے چل رہے ہیں، اور ہم ان پر پیسہ خرچ نہ کریں۔ آج ہمارے ہاتھوں میں کم سے تقریباً نوجوان فرقہ جو ہے، نوجوان فرقہ تقریباً دن میں 500 یا 600 روپے سگریٹ گٹکے اور وہ چل رہی ہیں کیمپس کیا کیا اس میں خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن جب تعلیم کا نمبر آتا ہے، مسجد میں امام صاحب چلاتے رہتے ہیں تو 10 روپے دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، مدرسوں میں 20 روپے دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ لوگوں ضرورت ہے کہ ہم فضول خرچیوں سے بچیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو 1 روپیہ فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور جو شیطان کا بھائی ہوگا وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، شیطان کے ساتھ۔ جو 1 روپیہ فضول خرچی کرنے والا ہوگا، اب ایک اندازہ لگائیے، ہم صبح سے شام تک جو فضول خرچیاں کرتے ہیں